मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए, अमेजिंग सी क्लास को स्टार्ट कर। बात हम कल कर रहे थे जो हमने खत्म की थी। मेरे साथ निकाले पहला थस्सलुनीकियों उसका पहला बाब उसकी 5 से 6 आयत। उर्दू में कहता है, इसलिए कि हमारी खुशखबरी तुम्हारे पास ना फकत लफ्जी तौर पर पहुंची बल्कि कुदरत और रूह कुदस और पूरे एतकाद के साथ भी, चुनाचा तुम जानते हो कि हम तुम्हारी खातिर तुम में कैसे बन गए। क्या कह रहे हैं? हम तुम्हारी खातिर तुम में कैसे बन। ये बड़ा अमेजिंग सा टॉपिक है और ये टॉपिक ऐसा है जो बिल्कुल मेरी लाइफ पे बेस कर रहा है कि कैसे हमने जीसस के इम्प्रेशन में मूव करना है। नो मैटर, हम बहुत दफा नेग्लेक्ट हो सकते हैं, हम रिजेक्ट हो सकते हैं, पर हमारे लिए क्या चीज इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए क्या चीज जरूरी है, आज आपके लिए क्या चीज इम्पोर्टेंट है। क्या खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में टॉप पर है? अगर नहीं है तो आप खतरनाक पोजीशन पर हैं और बाइबल आपको फूलिश मैन कहती है। पर अगर आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम टॉप पर है तो आप वो वाइज मैन हैं जो अपना घर उस चट्टान पर बना रहे हैं। जो आंधी आ जाए, झड़ी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, तकलीफ आ जाए, उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जो वहां पर खुदा यीशु मसीह ने मौसमी तब्दीली की बात की है, वो ये तब्दीली की बात की है कि चाहे आप पे अफ्लिक्शंस आ जाए, ट्रिब्यूलेशंस आ जाए, परसिक्यूशंस आ जाए, किसी किस्म का एनिमी का अटैक आ जाए, आपका फाउंडेशन क्योंकि इतना मजबूत है तो आप खड़े रहेंगे। लेकिन लोग ये बात को समझते नहीं, वो समझते हैं खुदा के कलाम को टॉप पे रखने से कुछ नहीं होगा। अगर खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में टॉप पर नहीं है, सुन लीजिए, अगर खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में टॉप नहीं है तो वो आपकी जिंदगी में कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में सिर्फ तब डिफरेंस क्रिएट करता है जब वो टॉप पर रखा जाता है। जब तक खुदा का कलाम टॉप पर रखा नहीं जाता, वो आपकी जिंदगी में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। अगर अभी तक आपकी जिंदगी में एज सच कोई डिफरेंस आया नहीं है तो उसका एक बड़ा रीजन ये है कि आपने खुदा के कलाम को टॉप पर रखा नहीं है। मैं रिपीट करूंगी, अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा डिफरेंस इस वक्त तक नजर नहीं आ रहा और आपकी बड़ी स्लो किस्म की ग्रोथ है, ऐसे जैसे टोटोइस से भी ज्यादा स्लो है, और ऐसी ग्रोथ है कि जिसमें आपको कोई सिग्निफिकेंट चेंज नजर नहीं आ रहा, ना अपनी मेंटल स्टेट में, ना अपनी इमोशनल स्टेट में, ना अपनी हेल्थ में, ना अपने फाइनेंसेस में। आप नौकरी करें लेकिन आप पे चेक टू पे चेक लिव करें। अगर आपका पे चेक खत्म हो जाए तो आप पूरा महीना पर बैठे रहते हैं। बिल्स वगैरह देने के बाद आप हैंड टू माउथ होते हैं, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए होता नहीं है। आपको कोई भी ट्रिप या कुछ भी प्लान करने के लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। आप कुछ अच्छा खा नहीं पा रहे, आप कुछ अच्छा ड्रेस नहीं खरीद पा रहे, आप किसी को एंटरटेन नहीं कर सकते, आप किसी को इनवाइट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास शॉर्टेज ऑफ फाइनेंसेस है। तो इट मींस वर्ड ऑफ गॉड आपकी जिंदगी में टॉप पर नहीं है। अगर आप मुसलसल सिकनेस में चल रहे हैं, बीमारी में चल रहे हैं, तो इट मींस वर्ड ऑफ गॉड आपकी जिंदगी में टॉप नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो तेरे लिए हयात होगी और तेरे सारे बदन की सेहत। ना सिर्फ मिसाल की किताब उसका 4 बाब उसकी 22 आयत कहती है, मेरे बेटे मेरी बातों को, मेरे बेटी मेरी बातों पे तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल ना दे, इसको अपने दिल में, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। जब आप खुदा के कलाम को टॉप पर रखेंगे तो ये आपकी हयात यानी कि उम्र की दराजी देगा और ये आपके सारे जिस्म की सेहत भी होगा। दवाइयों की मुट्ठी भर के खाना कोई प्राइड की बात नहीं है। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर लिखा है, यू पेड केयरफुल अटेंशन टू द वे वी लिव्ड अमंग यू। कह रहा है हमें कॉपी करो। हम कल से बहुत सारी वर्सेस पढ़ चुके हैं। वो कहता है हमें इमिटेट करो क्योंकि तुम लिविंग एपिसल्स हो, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के लिखे हुए खतूत हैं हम लोग। और मैं बता रही हूँ कि इस टीचर का फाउंडेशन ये है कि कुछ लोग कभी भी बाइबल नहीं खोलेंगे। हम उनकी ओनली बाइबल हैं जो वो पढ़ेंगे, हम उनकी ओनली बाइबल है जो वो पढ़ने जा रहे हैं, हम उनका ओनली जरिया है जो यीशु मसीह को उनके दरमियान शो करेगा। मैंने आपको बताया कि उसने कहा कोई चिराग जलाकर चिराग के पलंग के नीचे नहीं लगाता बल्कि उसको लैम्प स्टैंड के ऊपर रखता है। नंबर 3 आपको बता चुकी, फर्स्ट डे पे हमने सीखा था कि आप डिलीवरी एजेंट्स हैं खुदा के मैसेज की। डे नंबर 2 पे हमने सीखा कि आप लाइट बेरर्स हैं क्योंकि जीसस लाइट है। और आज जो हम सीखने जा रहे हैं हम ये देखेंगे कि कैसे खुदा का कलाम टॉप पर रखने से आपके और कौन सी फाउंडेशन पर आपने अपना घर बिल्ड करना है।
اگر ابھی تک خدا کا کلام آپ کی زندگی میں ٹاپ پر نہیں ہے تو میرے عزیزوں میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ ایک بہت خطرناک پوزیشن پر ہیں. صرف خدا کا کلام ٹاپ پر رکھنے سے آپ کی زندگی تبدیل ہوگی. ہاں، آڈیو سرمن سننا بہت اچھی بات ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آڈیو سرمنز آپ سن سکتے ہیں، میرے بھی سن سکتے ہیں، اور میرے ہی سننے جو کہ میں 100% ریکمینڈ کروں گی. اچھا، میرے سے آپ آڈیو سرمن سن رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ آڈیو سرمن سننے کے بعد ان سکرپچرز کو میڈیٹیٹ نہیں کرے، خود جا کے پڑھ نہیں رہے، تو آج خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ سیرش کی تو ریولیشن ہے، پر یہ کیا آپ کی بھی ریولیشن ہے؟ یہ تب تک آپ کے اندر لائٹ نہیں بنے گی جب تک آپ اس پر خود جا کے میڈیٹیٹ نہیں کرنا شروع کریں گے. یہ آپ کے لیے یوزلیس تھنگ رہے گی. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب تک یہ آپ کی پکی ریولیشن نہیں بنتی، شیطان امیڈیٹلی آئے گا اور وہ آپ سے چرا کے لے جائے گا، کیونکہ پہلی زمین، دوسری زمین اور تیسری زمین بے پر رہ جاتی ہے، کیونکہ اس میں چور آتا ہے اور چرا کے لے جاتا ہے. اگر شیطان جب تک آپ کے اندر سے ورڈ کو چوری نہیں کرے گا، کبھی بھی اس پلیس میں نہ آئیں جہاں پر ورڈ میں آپ کا سب سے کم انٹرسٹ ہونے لگ جائے. کبھی بھی اپنے آپ کو اس قدر خدا کے کلام سے انسینسٹیو نہ کریں کہ آپ اس پوائنٹ پر آ جائیں جہاں پر آپ پر خدا کا کلام اب کوئی اثر ہی نہ کر رہا ہو. آپ کو فیل ہی نہیں ہو رہا کہ آپ ٹھوکر کس چیز سے کھا رہے ہیں. میں نے مثال کی کتاب میں ایک ورڈز پوسٹ کی تھی اپنے اسٹیٹس پہ پرسوں، اور وہ یہ تھی کہ جو شریر ہیں، اور میں نے آپ کو بتا رہا کہ شریر ایک بلیور بھی ہو سکتا ہے، جو شریر ہیں وہ یہ بھی نہیں جانتے، وہ اتنے ڈسیوڈ ہوتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ ٹھوکر کس چیز سے کھا رہے ہیں. تو جب آپ اپنے دل کو اتنا ایکسپوز کر دیتے ہیں ورلڈ سے کہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آپ انسینسیٹیو ہو جاتے ہیں خدا کی آواز کے لیے، اور آپ کو آپ کی کریکشن کرنے والی بھی غلط لگیں گے، آپ کو ورڈ سنانے والے بھی غلط لگیں گے، کیونکہ آپ کے لیے ورڈ ایک آرڈنری وائس ہو گیا ہے. اگر اس وقت آپ اس سٹیج پہ، ایک بات یاد رکھیے گا، جو آپ کا ناٹ کوئٹنگ ایٹیٹیوڈ ہے نا، وہ آپ کو ضرور کامیاب بنائے گا. کون سا ایٹیٹیوڈ؟ کہ ہم نے کوئٹ نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایٹیٹیوڈ آپ کو آگے نہیں لے کے جا سکتا. تو کہتا ہے You paid careful attention to the way we lived among you and determined to live that way yourself. کہتا ہے تم دیکھ چکے ہو کہ ہم کیسے تمہارے درمیان رہتے تھے، اور تم بھی ڈٹرمن کرو، تم بھی فیصلہ کرو کہ تم نے بھی ایسا ہی رہنا ہے. In imitating us، ہمیں امیٹیٹ کرو. You imitated the master although great troubles accompanied the world. جب بھی آپ خدا کے کلام پر کھڑے ہوں گے تو کیا آئیں گی؟ گریٹ ٹربلز آئیں گی. اگر آپ سمجھ رہے ہیں اس وقت ڈسٹریکشن فیلڈ لائف گزار کے آپ کی لائف بہت اچھی گزری ہے، آپ کی لائف اچھی نہیں گزری، آپ ایک ٹربل میں آنے والے ہیں. کیونکہ جب بھی آپ ورڈ سیکھیں گے، شیطان آپ کے اندر سے ورڈ کو چوک کرے گا اور اس کے بعد وہ ٹربل لے کر آئے گا. اور اگر آپ وہ فولش مین ہے جس نے اپنا گھر ریت پہ بنایا تو آپ بہت جلدی گر جائیں گے، کیونکہ ورڈ آف گاڈ آپ کی فاؤنڈیشن نہیں ہے. جو چٹان وہ بات کرے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. کہتا ہے You were able to take great joy from the Holy Spirit, taking the trouble with the joy and the joy with the trouble. اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ نے یہ بات سیکھنی ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز ویلیوبل ہے. میں ریپیٹ کروں گی، آپ نے یہ بات سیکھنی ہے اور اپنے آپ سے پوچھنی ہے کہ میرے لیے کیا چیز ویلیوبل ہے. اگر ورڈ آف گاڈ نہیں ہے تو یہ غلط ہے، 100% غلط ہے. میں نے کیا کہا؟ ایک لائن آج یاد کر کے جائیں میرے ساتھ. میں نے کہا ورڈ آف گاڈ صرف تب آپ کی زندگی میں ڈفرنس کریٹ کرے گا جب یہ ٹاپ پر ہے. کیا میں نے بولا؟ ورڈ آف گاڈ آپ کی زندگی میں صرف تب تبدیلی لے کر آئے گا جب یہ سب چیزوں سے ٹاپ پر ہے. اگر یہ سیکنڈری ہے تو یہ کبھی کام نہیں کرے گا. ورڈ آف گاڈ سیکنڈ پلیس ہے اگر آپ کی زندگی میں، تو یہ کام نہیں کرے گا. آپ کچھ بھی کر لیں، آپ پریٹینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی فیلوشپ کے ساتھ ہیں، آپ پریٹینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ بہت اچھے بائبل بیسڈ چرچ میں جا رہے ہیں، پر یہ آپ کی زندگی میں کوئی ڈفرنس، کوئی تبدیلی اور بہترین تبدیلی نہیں لے کر آئے گا. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، the moment آپ خدا کے کلام کو ٹاپ پر رکھنا شروع کرتے ہیں، یہ اس کا وعدہ ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. وہ کہتا ہے کہ جب تیرا دھیان میرے کلام پہ رہے گا تو تو خوب کامیاب ہوگا. وہ کہتا ہے کہ جب تیرا کلام پر، میرے کلام پر تیرا دھیان رہے گا تو کیا ہوگا؟ یہ تیرے لیے حیات ہوگا اور تیرے لیے، تیرے سارے جسم کے لیے صحت ہوگا.
जब भी वर्ड आपकी जिंदगी में टॉप पर जा रहा है, कामयाबी आपको आप कह लें कि बाय प्रोडक्ट के तौर पर हिट करेगी, यानी कि आपने ठीक फॉर्मूला लगा दिया खुदा के कलाम को टॉप पर रखने का। एक बात मेरे साथ निकाले, यूहन्ना उसका 8 बाब उसकी 31 और 32 आयत। वैसे तो आप लोग ये बात जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे शागिर्द से वो हैं जो मेरे कलाम को सुनते हैं। तो मेरे साथ निकाले यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसकी 31 से 32 आयत, जॉन 8:31 to 32। इमसाल 3 बाब क्या कहती है। फिर मैं आपको एक बात आती हूँ, क्योंकि बहुत दफा हमें लग रहा होता है कि ट्रूथ ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी में काम करेगा, पर इमसाल 3 बाब और बहुत सारी वर्सेस मैं यहाँ पे खुलवा सकती हूँ, ओपन करवा सकती हूँ, जो आपको ये बताएंगी, जो आपको ये क्लियर करेंगी कि अगर आप ट्रूथ को खुद पकड़कर नहीं रखते तो वो आपके हाथ से स्लिप हो जाएगा। मैं आपको वर्सेस के साथ ये प्रूव कर सकती हूँ कि अगर आप होल्ड फास्ट करके नहीं रखेंगे खुदा के कलाम की सच्चाई को खुद से, आपको अपनी इमेजिनेशन को खुद कंट्रोल करना होगा, आपको अपने वर्ड्स को खुद कंट्रोल करना होगा, आपको अपनी लिसनिंग को खुद कंट्रोल करना होगा, आपको अपनी अटेंशन को खुद कंट्रोल करना होगा, आपको अपने फोकस को खुद कंट्रोल करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे, आप सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, कहता है ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर। और से सुने, मैंने कहा अगर आप ट्रूथ को खुद ब खुद जबरदस्ती होल्ड करके नहीं रखेंगे, ये आपके माइंड से इमीडिएटली स्लिप हो जाएगा। आपका फोकस ही नहीं है वर्ड ऑफ गॉड पर। अब सुनिएगा, यहाँ पे कहता है, मैं क्लियरली बता चुकी हूँ कि आपको जबरदस्ती खुदा के कलाम पर फोकस रखना होगा, आपको जबरदस्ती अपनी लिसनिंग को चेक करना होगा, आपको जबरदस्ती अपने वर्ड्स पर कंट्रोल करना होगा, आपको जबरदस्ती आप क्या अपने अंदर लेके जा रहे हैं उसको देखना होगा, अटेंशन पे फोकस रखना होगा। डोंट थिंक कि जो आपने सुबह से कलाम सीखा हुआ है वो हमेशा आपको याद रहेगा। अगर एक बार आपने मुझसे पैसिविटी का सर्मन सुन लिया था, ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग का सर्मन सुन लिया था, बेयर मच फ्रूट का सर्मन सुन लिया था, तो वो आपको एक बार का अभी तक याद है। वो आपको तब तक याद नहीं होगा जब तक आप उसको मुसलसल सुनते नहीं रहेंगे और साथ साथ स्क्रिप्चर्स नहीं खोलेंगे और खुदा के पाकरू को कहेंगे नहीं कि पाकरू इसको मेरा मुकाशवा बना। तब तक कि आपको कुछ फायदा नहीं देने लगा। आप थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस से निकल सकते हैं। सुने, मेरा सर्मन सुनने के बाद आप थोड़ी देर स्ट्रेस से निकलेंगे, आप हैप्पी फील करेंगे, आप जॉयस फील करेंगे, क्योंकि वो कहता है कि उन्होंने खुदा के कलाम को खुशी से सुना पर ईमान के साथ मिक्स नहीं किया। वो कहता है उन्होंने खुदा के कलाम को खुशी से सुना पर शैतान इमीडिएटली आता है, और क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली होती, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली होती, तो शैतान खुदा के कलाम को चुरा के ले जाता है। कहता है ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीढ़ी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। इसका मतलब है शफकत और सच्चाई आपसे जुदा हो सकते हैं, आपने इनको खुद पकड़ के रखना है। आमीन। शफकत और सच्चाई आपसे जुदा ना हो जाएं, आपने इनको खुद पकड़ के रखना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैम सहरिश या सहरिश मेरी जिंदगी में खुदा का कलाम नहीं काम करा, मैं स्ट्रेट अवे कहूंगी आपने शफकत और सच्चाई को अपने आप से जुदा कर दिया। शफकत और सच्चाई को जब आप टॉप पर नहीं रख रहे, ये खुद ब खुद आपके हाथ से, आपके फोकस से, आपकी अटेंशन से, आपके वर्ड से, आपके हार्ट से, आपके माइंड से स्लिप कर जाएगा। ये आपको खुद अपने माइंड में रखना होगा। ये कोई आपके, अगर आपने गरीबी रहना है तो रहें, मुझे कोई शौक नहीं है। आप लोगों ने मेरी असाइनमेंट ये है कि मैंने लोगों को खुदा की बादशाहत में एंजॉय करना सिखाना है। मैंने अपनी जिंदगी में खुदा को मूव करते हुए देखा है। लोग तो पत्नी कितना काम करते हैं मिनिस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए, खुदा ने मुझे बेड पर बैठ के मिनिस्ट्री डेवलपमेंट सिखाई है। ये मेरे खुदा ने मेरे लिए काम किया। मैं कुछ वर्सेस पर मैं बिलीव करती हूँ कि वो आपको आराम में रख के सब कुछ सिखा सकता है। मेरे खुदा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बयान से भी बाहर है जिस तरह मेरे खुदा ने मुझे फेवर दी है। कभी कभी तो मैं अपनी गवाहियां सुना भी नहीं रही होती, क्योंकि मेरे अराउंड भी बहुत सारे लोग बैठे होते, मैं गवाही नहीं सुना रही होती, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे प्रूव किया। अभी भी मैं ये कहती हूँ कि 3 सालों में मैंने कहा मैं अपनी मिनिस्ट्री का ये जो नेम है कि हम इंटेग्रिटी और फेथफुलनेस के नाम से जाने जाएं, मैं इसके बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ कि वो खुदावंद कहता है कि तू अपना मुंह खूब खोल तो मैं उसे भर दूंगा। मेरे अजीजों, आप किसी को कैसे गलत कह सकते हैं जब एक बंदा आपको अबंडेंस प्रीच कर रहा है?
لیڈر سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ لیڈر نے آپ کو امیر کرنا ہے، امیر آپ کو خدا نے کرنا ہے، کیونکہ لیڈر کو بھی خدا امیر کر رہے ہیں۔ لیڈر تو آپ کو اس بندے کے پاس لے کے جا رہا ہے جس کے پاس دولت ہے اور جس نے کہا ہے کہ میں سب کو فیاضی کے ساتھ دے سکتا ہوں بغیر ملامت کیے۔ میں نے کہا کچھ باتیں سچ ہوتی ہیں، گناہ بھی معاف نہیں ہوئے اور غریب بھی رہو، پر تھینک گاڈ آپ کے پاس یہ ریویلیشن بھی ہے کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو چکے، اور آپ کے پاس یہ ریویلیشن بھی ہے کہ آپ کو خدا کثرت سے دے سکتا ہے، اتنا کہ یہاں تک کہ آپ کے پاس رکھنے کی جگہ ختم ہو جائے۔ پر میرے عزیزو، گروتھ کی ٹائم ڈیوریشن ہے۔ اگر آپ شفقت اور سچائی کو اپنے ساتھ جوڑے نہیں رکھیں گے تو یہ آپ سے جدا ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ سے شفقت اور سچائی کو جدا نہیں کروں گا، وہ کہہ رہے ہیں شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو۔ تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھنا۔ کون؟ تیرا پاسٹر، تیرا لیڈر، تیرا مینٹر کہتا ہے تو ان کو، کہتا ہے کون تیرے دل کی تختی پر لکھے گا اور کون تیرے گلے میں توق کی طرف سچائی کو باندھے گا؟ کون؟ تو خود۔ سچائی آپ سے سلپ کر جائے گی اگر آپ سچائی پر کھڑے نہیں ہو رہے، اگر آپ سچائی پر فوکس نہیں رکھ رہے، آپ سچائی کو ٹاپ پر نہیں رکھ رہے۔ سچائی آپ سے ایزیلی سلپ ہو جائے گی، کیونکہ پہلی چیز جو شیطان چرانے آتا ہے وہ کلام ہی چرانے آتا ہے۔ آپ سن لیجئے گا، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں بادشاہت میں کوئی ریلیکسمنٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ روحانی عالم میں کوئی ریلیکسمنٹ نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اتنا انف ریسیو کر لیا ہے کہ اب میں ریلیکس ہو کے بیٹھ سکتا۔ آپ کو پتا ہے آپ کا جو دشمن ہے شیطان، ہم تو چھوٹی سی نوکری کرنے لگ جائیں تو ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم نے سب کچھ اچیو کر لیا، ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، ہم انگاڈلینس کو الاؤ کر دیتے ہیں۔ آپ کو چھوٹی سی نوکری ملے گی نا جس میں آپ کو 30-40 ہزار مل رہے ہیں، آپ دیکھنا آپ کیسے ریلیکس ہو جائیں گے۔ آپ کو لگے گا اب آپ کی زندگی ریلیکس ہو گئی ہے، اس سے زیادہ آپ کی زندگی کا پرپس ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ نے اپنی پوری محنت لگا کے وہ 40-50-60 ہزار جو جتنا بھی آپ کماتے ہیں آپ نے وہ ارننگ کر لی، آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ پر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ کا ایک دشمن ہے ابلیس، جو سوتا نہیں ہے، جو آرام نہیں کرتا، جو ریلیکس نہیں کرتا، وہ آپ کے پیچھے پڑے، وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بہت اچھا کہ واو یو آر ڈوئنگ گریٹ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں چھٹیوں پہ جا سکتا ہوں، جا سکتی ہوں، پر آپ تو کبھی چھٹی میں جا نہیں سکتے، کیونکہ روحانی عالم میں ہمیشہ گروتھ ہی گروتھ ہے۔ آپ ایور انکریزنگ رہیں گے، جس طرح وہ استثنا 28 میں لکھا ہے کہ اور تو صرف کامیاب ہوتا رہے گا، تو صرف انکریز ہوتا رہے گا۔ میرے عزیزو، بائبل کے اندر ناک ڈال کے بیٹھ جائیں تب دیکھیں۔ اگر آپ حقیقت میں، جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، جب آپ کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا، جب آپ کو ساری کنڈیشنز اپنے اگینسٹ لگ رہی ہیں، آپ تب بھی اگر بائبل میں اپنا منہ ڈال کے بیٹھ گئے، اگر آپ ورڈ کو میڈیٹیٹ کریں، سچائی، شفقت اور سچائی کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دے رہے، ان کو اپنے گلے کا توق بنا رہے ہیں، اپنے دل کی تختی پہ لکھ رہے ہیں، تو میں آپ کو بتا چاہتی ہوں وہ کہتا ہے کہ تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا، تب تو حاصل کرے گا، حاصل کریں گے، وہ آپ کو obtain نہیں کریں، حاصل کریں گے ورڈ کے تھرو۔ خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت حاصل کریں، جن کو عقل مندی کی راہ نصیب ہو رہی ہے، جن کو خدا سکسیسفل بنا رہے ہیں، پر خدا زبردستی سکسیسفل نہیں بنائے گا اگر آپ سچ کو کنٹرول نہیں کر کے رکھیں گے۔ یوحنا اس کے 8 باب کی 21 اور 31 اور 32 آیت پہ ہم چلتے ہیں، اور انگلش میں اگر اس کا ایمپلیفائڈ میں دیکھیں کہتے ہیں my son do not forget my teachings، آپ بھول جاتے ہیں but let your heart keep my commandments for the length of days and years of life worth living and tranquility and prosperity, the wholeness of the life's blessings they will add to you. Do not let mercy and kindness and truth leave you. Instead, let these qualities define you. کیا کہہ رہا ہے؟ Let these qualities define you. Bind them securely around your neck. Write them on the tablet of your heart. آپ کو اپنے دل کی تختی پر خدا کے کلام کو لکھنا ہوگا۔ زبور 45 میں لکھا ہے کہ جو تیری زبان ہے وہ رائٹرز پین ہے، کہ جو آپ کے رائٹر کا پین ہے وہ آپ کی اپنی زبان ہے۔ What you are speaking, what you are singing, what you are singing۔ اچھا بہت سارے لوگ کرتے ہیں، میں نے دیکھا اکثر جو یہ انسٹا پہ اتنے کیچی ریلز چل رہے تھے، مجھے وہ ٹریک نہیں کرتے پر وہ کیچی ریلز ہوتے ہیں، ان کی میوزک ایسے ہوتا ہے، وہ اب ظاہر بات ہے ایک ہی ریل چلتی جا رہی، لوگ سنتے جا رہے، کانوں میں پڑتی رہتی۔ اب
آپ کیا کریں, آپ نے کوئی گانا پوسٹ کیا, اس میں آپ نے اپنی تصویر لگا دی اور آپ نے اپنے آپ کو اس طرح آئیڈیلائز کر دیا کہ میں ہوں. نکالیں جی یوحنا اس کا 8 باپ, یوحنا کے انجیل اس کا 8 باپ, اس کی 31 اور 32 آیت. جان 17:17 ہم جلدی سے دیکھتے ہیں. اس زمین پہ بہت ساری چیزیں ریئل ہیں, پر اس سے بھی اوپر کوئی ہائیسٹ فارم کی ریئلٹی ہے, اور ہم نے اس ریئلٹی میں لیو کرنا ہے. ہم جانتے ہیں ہمیں نظر آ رہی سکنس ہمیں نظر آ سکتی ہے, پاورٹی ہمیں نظر آ سکتی ہے, بانڈیج ہمیں نظر آ سکتی ہے, پر ہماری جو ریئلٹی ہے وہ اس سے بھی اوپر کی ریئلٹی ہے. آپ فوراً سے ان اسکرپچرز کو یاد کروائیں, آپ بولیں, ان کو اپنے دل کی تختی پہ لکھیں, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ورڈ آپ کو کیا میسج دے رہا ہے. وقت ضائع کرنا بند کر دیجیے. کہتا ہے then Jesus returned, کہتا ہے then Jesus turned to the Jews who had claimed to believe in him. اس نے کیا بولا, جیوز کے کہتے ہیں ہم تجھ میں ایمان رکھتے ہیں. کہتا ہے if you stick with this living out what I tell you, کہتا ہے اگر تم live out کرے اس چیز کو جو تم مجھ سے سیکھ رہے ہو, you are my disciples for sure, then you will experience for yourself the truth and the truth will free you. جب تک آپ کو live نہیں کرے جو آپ خدا کے کلام سے سیکھ رہے ہیں, تب تک آپ آزاد نہیں ہو سکتے. آپ غربت سے بھی آزاد نہیں ہو سکتے اگر جو آپ پراسپیرٹی کے کلام سیکھ رہے ہیں اس کو لیو کرنا نہیں شروع کر رہے. آمین. آپ سیٹ فری نہیں ہو سکتے جب تک آپ ڈسائپل ہی نہیں ہیں اگر آپ سچائی کو لیو نہیں کرے. پھر وہ کہتا ہے جان 17:17 میں وہ کہتا ہے with the truth and your word is consecrating truth, یعنی کہ وہ کہتا ہے نا تیرا کلام کیا ہے, سچائی ہے. جو یوحنا اس کے 17 باپ کے 17 آیت میں کہا کہ تیرا کلام کیا ہے, سچائی ہے. خدا کا کلام سچائی ہے. اگر آپ فیکٹس پہ زندگی گزاریں, اگر آپ کی زندگی, آپ ایسے پرسن ہیں کہ گو ود دا فلو, آپ ایک بہت خطرناک بندے ہیں جو کہتے ہیں گو ود دا فلو. گو ود دا فلو ڈیفیٹڈ لوگ کہتے ہیں, گو ود دا فلو ڈیمونک لوگ کہتے ہیں. ایون آپ کو پتا ہے ڈیمونک لوگ بھی گو ود دا فلو نہیں کرتے, صرف پارٹ ٹائم کرسچنز گو ود دا فلو کہتے ہیں. فل ٹائم کرسچن بھی گو ود دا فلو نہیں کر رہا, ڈیمونک پاورز بھی گو ود دا فلو نہیں کرے, بلکہ وہ کیا کرے, بادشاہت میں مسئلہ کریٹ کرے. جیسے شیطان کیا کرے, جہاں پر خدا کی بادشاہت سیٹ ہوتی ہے وہاں پر شیطان آتا ہے تاکہ اس بادشاہت میں کسی نہ کسی طریقے سے پھوٹ ڈلوائے, اسٹرائپ ڈلوائے, لوگوں کے اندر بے اعتقادی پیدا کرے, کلام چوری کرے. وہ امیڈیٹلی کام کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا چلو یار کتنی کنونشنز کر لیں گے, کتنے لوگوں کو ریچ آؤٹ کر لیں گے, کرنے دو یار اس گروپ آف بلیورز, یار کیسی پیج میں تو صرف 50 لوگ ہیں, ان لوگوں کو میں نے کیا تنگ کرنا, جب یہ 1000 بنے گا نا تب میں ان کو تنگ کرے گا. کیا وہ ہمیں یہ ریلیکسیشن دکھا رہا ہے؟ اینمی پیسو نہیں ہو رہا ہے. وہ نہیں کہہ رہا گو ود دا فلو. وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 50 لوگ ہیں تو ان 50 لوگوں کو چھوڑ دو, ان کی سیلیشن کو جو سکھا رہی ہے سکھانے دو, کوئی بات, ان کو بھی میں تنگ نہیں کروں گا. جب یہ 1000 بنیں گے تب یہ میرے لیے ڈینجر زون ہوں گے. شیطان یہ نہیں کہہ رہا کہ جب یہ 50 سے 1000 بنیں گے تب یہ میرے لیے خطرناک ہو گئے. شیطان کو پتا ہے یہ 50 میں سے 5 بھی اگر اسٹیبلش ہو گئے تو یہ میرے بادشاہت میں کئیوں کو گرا دیں گے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ خدا کی کلام کی پاور کے آگے وہ بھی تھر تھر کانپتا ہے. تو آپ کیسے یہ سوچ رہے ہیں کہ جب میری زندگی میں اوکے یار جب میں سیریس ہونا ہوگا میں ہو جاؤں گا. آپ نے اگر کوئی ٹائم سیٹ کیا ہے نا سیریس ہونے کا, تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں شیطان آپ کا اتنا برا حال کر دے گا کہ اس ٹائم تک سیریس ہونے کے لیے آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچے گا. آگے چلتے ہیں, میرے ساتھ دکھائے یوحنا کی یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب, یوشوا 1 چیپٹر 1 ورس 1 to 8 بھیجے. اور یشوع پہلا باب کی 8 آیت کہتی ہے کہ تو شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, تجھے دن اور رات اس کا دھیان رکھے, اس سے نہ تو دائیں ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں ہاتھ مڑنا. اب یہاں پہ لکھا ہے, میں نے آپ کو کہا نا خدا کے ریلم میں صرف آپ انکریز ہوں گے اور کوئی ریلیکس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں بھائی میں تو ایک بات جانتی ہوں کہ خدا آپ لوگوں کو کلام سکھانا میری اسائنمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. خدا نے میری زندگی کے لیے بہت سارے پرپسز رکھے اور ان میں سے ایک پرپس یہ ہے کہ میں نے آگے لوگوں کو انجیل کی منادی کرنی ہے, پر ایک پرپس یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے پرسنل لیول پر پراسپر ہونا ہے. ایک لیول یہ ہے, ایک پرپس یہ ہے کہ میں نے اپنی فیملی کی ٹیک کیئر کرنی ہے. ایک پرپس یہ ہے آگے پتنی خدا کتنے, ایک میں بک رائٹنگ کا پرپس میں نے اپنے لیے کھولا ہے, ٹھیک ہے جی, میں خدا کی ول کو سمجھ کے اس کو لکھ رہی ہوں. اب میرے ڈفرنٹ پرپسز ہیں. اس پرپس میں میرا رول صرف آپ کو خدا کا کلام سکھانا ہے. آپ نے خدا کا کلام خود اپنے دل میں لے کے جانا ہے. وہ میرا کام, میں صرف بیج پھینکنے والا ہوں, میں بیج کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں
नहीं, बीज की हिफाजत करने वाले आप खुद होंगे, बीज फेंकने वाली मैं हूँ, बीज की हिफाजत करने वाले आप होंगे, और बीज को पेशेंटली अपने अंदर रखने वाले भी आप होंगे। अब सुनिएगा, यहाँ पे कहता है वो, और खुदावन के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावन ने उसके खादिम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और उन सब लोगों को साथ लेकर इस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिससे उनको यानी बनी इसराइल को देता हूँ। जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवार टिके उसको जैसे मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दे दिया। बियाबान और उस लबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक हत्तियों का सारा मुल्क और मगरिब की तरफ बड़े समुंदर तक तुम्हारी हद होगी। तो तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा, हौसला रख, क्योंकि तू उस कौम को उस मुल्क का वारिस करेगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू सख्त मजबूत और निहायत दिलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना ना बाएं, ताकि जहाँ कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो और शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से न हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। क्या कहता है, तू फिर क्या होगा, तो खूब कामयाब होगा। अब देखिए, लोग रिलक्टेंट थे पर खुदा अपनी मर्जी को उनकी जिंदगी में पूरा करना चाहता था। लोग ढीठ थे पर खुदा फिर भी इंटरेस्टेड था कि वो आराम में दाखिल हों, मुल्क कनान में दाखिल हों जो खुदा ने उनके लिए बिल्ड किया था। खुदा आपकी जिंदगी में एक मूवमेंट रखना चाहता है। मैं बार बार कहती हूँ, खुदा आपकी जिंदगी में मूवमेंट रखना चाहता है, पर वो मूवमेंट खुदा के कलाम के बगैर नहीं आएगी। वो यशवा से कह रहा है कि मैं हर एक प्लेस तुझे दे दूंगा, जहाँ तू पाँव रखेगा वो प्रॉमिस्ड लैंड का हिस्सा बन जाएगी। अगर खुदा यशवा के साथ इतना मेहरबान है जो पुराने अहद का बंदा है, तो हम जो मसीह यीशु जैसे हैं, हमारे लिए वो कोई क्यों चीज हमसे दरेक रखेगा। अगर वो यशवा पर इतना मेहरबान हो सकता है तो वो हमसे क्यों नहीं करेगा। वो कहता है, जिसने तुम्हें अपना बेटा देने से दरेक नहीं रखा वो तुमसे और कोई चीज क्यों दरेक रखेगा। खुदा आपसे बाकी चीजें क्यों परहेज में रखेगा। यू आर गोइंग टू द वर्ल्ड, कि आपको चीजें मिले पर आपका पाथ ही गलत है। कहता है, योर टेरिटरी विल एक्सटेंड, खुदा आपको एक्सटेंड करना चाहता है, फ्रॉम डेजर्ट टू दी लेबनन एंड फ्रॉम द ग्रेट रिवर टू एफ्यूरेट। उसके बाद कहता है, आगे चलते हैं, 1 to 8 पढ़ते हैं। Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. आप कब सक्सेसफुल होगे? क्या लिख रहे हैं? कहता है, जब तू खुदा के कलाम से ना दाहिने हाथ मुड़ेगा और ना बाएं हाथ पड़ेगा। डोंट थिंक कि आपने ये वर्ड्स इतनी दफा मुझसे सुन लिया है कि अब आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, क्योंकि खुदा का कलाम इनएग्जॉस्टेबल है। डोंट थिंक, ये मत समझें कि आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपने ये वर्ड्स इतनी दफा सुन लिया है। जब आपकी जिंदगी में मैं वो कामयाबी और तरक्की देखूंगी जो यशवा को वो बता रहा है, तब मैं कहूंगी कि आपका एग्जॉस्ट होना बनता भी है। पर कलाम आपको एग्जॉस्ट कर ही नहीं सकता। इस किताब को अगर आप साल में 4 दफा भी पढ़ लें तो आप एग्जॉस्ट नहीं होंगे, बल्कि आप खूब कामयाब होंगे। आमीन। एक ही किताब है जिसने आपको कामयाब करना है, और वो खुदा का कलाम है। ये इनएग्जॉस्टेबल वर्ड ऑफ गॉड है, इससे आप कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकते। और अगर आप वर्ड से एग्जॉस्ट हो गए तो इट मीन्स आप अपना किंगडम फोकस सारा लूज कर चुके हैं। सो वर्ड क्या होना चाहिए आपकी जिंदगी में? मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्या वर्ड आपकी जिंदगी में टॉप पर है? क्या वर्ड आपके लिए प्रेशियस है? क्या आप खुदा की बौछार को टॉप पर रख रहे हैं? कभी भी, मैं पहले बता चुकी, कभी अपने दिल को इतना इनसेंसिटिव मत करें कि आप उस प्लेस पे आ जाए जहां पर आपको खुदा के कलाम के लिए कोई फीलिंग ही ना आ रही हो। मेरे साथ निकालें यूहन्ना का पहला खत, उसका 2 बाब उसकी 15 आयत, मैं उर्दू में पढ़ूंगी। यूहन्ना का पहला खत, उसका 2 बाब और उसकी 15 आयत। कहते हैं, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है, ये गाने दुनिया के हैं या खुदा? ये मूवीज, फिल्म्स, ये एप्स, ये हीरो बनना, ये दुनिया की चीजें या खुदा की चीजें? ये दुनिया की चीजें। फिर वो कहता है,
जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। हम इसको जरा इंग्लिश में पढ़ेंगे। मैसेज में कहता है डोंट लव द वर्ल्ड्स वेज। आप हीरो बनना चाहते हैं, जीसस को अपना हीरो बना लें और उससे मोहब्बत में चले जाएं। वो आपको ऐसा हीरो बनाएगा कि बस आप सोच भी नहीं सकेंगे। मेक गॉड योर, पुट गॉड ऑन द टॉप प्लेस इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड सी वो आपको कैसे स्मार्ट बनाता है। मैं बिल्कुल स्मार्ट नहीं हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल स्मार्ट नहीं हूँ। मैं एक, आई एम नॉट द शार्पेस्ट नाइफ इन द ड्रॉर। मैं सबसे लीस्ट, आप लोगों में से सबसे लीस्ट जो स्मार्ट बंदा होगा ना, शायद वो मैं आऊंगी। पर ये खुदा का कलाम है जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मेरी अपनी कोई एबिलिटी नहीं है, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरी अपनी कोई एफर्ट नहीं है। ये एक्चुअली खुदा है और खुदा ही रहेगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है। ये खुदा है जो इस्तेमाल करता है और उसका कलाम है जो मुझे इंसान और खुदा की नजर में मकबूल ठहराता है। और मैं ओपनली कहती हूँ, देखिए अब मैं अपने बारे में बताऊँ ना, अगर आपको बैक दिन इन 2020, चले शक्ल तो मेरी नॉर्मल ही है, मैं ये नहीं कहती शक्ल मेरी बुरी है, नॉर्मल शक्ल है, एवरेज शक्ल है, कोई ऐसा कोई, मैं ये नहीं कह सकती आई लुक लाइक कोई भी कोई बहुत ब्यूटीफुल बंदा। कुछ लोग ब्यूटीफुल होते हैं एंड आई अप्रिशिएट देम, मैं उनको ब्यूटीफुल कहती हूँ, ठीक है। नॉर्मल शक्ल है, मतलब गुजारा हो जाता है। अब नॉर्मल शक्ल है मेरी, ठीक है। और क्या कहते हैं, आपको पता है मेरी हमेशा से चैलेंज रहा मेरी वॉइस को लेके। मुझे अपनी वॉइस बिल्कुल पसंद नहीं थी और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी वॉइस बहुत ज्यादा बुरी है। और मैं बहुत दफा मैं बहुत जगह पर मॉक हुई हूँ अपनी वॉइस की वजह से, अपनी आवाज की वजह से। जबकि अब लोग कहते हैं मैम आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, पर मुझे अपनी वॉइस कभी भी अच्छी नहीं लगी। अच्छा, उसके बाद जहां तक बैंक बैलेंस की बात करते हैं, मेरे पास वो भी नहीं था, ठीक है ना। उसके बाद जहाँ पे बात करते हैं गुड फैमिली बैकग्राउंड की, मेरे पास वो भी नहीं था। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि मैं कोई इंजीनियर या डॉक्टर थी या मैंने कोई ऐसी पढ़ाई की थी जो किसी और ने, मैं खुदा की ब्लेसिंग को फरामोश नहीं करी कि मेरा खुदा है जिसने मुझे मास्टर्स करवाई। मैं उस चीज को इग्नोर नहीं करी, पर मैं उस चीज पे वैल्यू प्लेस नहीं करना चाहती। एक टाइम पे वो मेरी ब्लेसिंग भी है, पर वो मेरे सक्सेस का राज नहीं। मैं इस चीज को, मैं खुदा की नेमतों का फरामोश नहीं कर रही, ठीक है ना। पर मैं ये नहीं बताना चाहती कि इनमें से, यानी कि मैं आपको बता देती हूँ, मैं बैक दिन 2020 में देखती हूँ तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं क्वालिफाई करती हूँ कहीं से भी टू बी अ लीडर। मैं कहीं से भी क्वालिफाई नहीं करती। मैं क्यों क्वालिफाई कर सकी? क्योंकि मैंने उसको टॉप पे रख दिया। बस एक रीजन है, मेरी जिंदगी का, मेरी प्रॉस्पेरिटी का, मेरी हेल्थ का, मेरी रेस्टोरेशन का, मेरे विजडम का, मेरी तमाम चीजों का सिर्फ एक ही राज है, और वो सिर्फ खुदा को टॉप पे रखना है। और कोई राज नहीं है मेरे पास, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मेरे पास तो कोई बैकअप भी नहीं था। मैं आपको हकीकत बताऊं, यानी कि मैं एक ऐसा पास्टर था जो खुद जीरो से लोगों को प्रीच करना शुरू किया। आमीन। जब मैंने प्रीच करना शुरू किया था, आई वाज जीरो, ना सिर्फ फाइनेंशियली, इमोशनली मैं हर्ट थी, मैं हर चीजों में बिखरी हुई थी। तो मैं कहती हूँ अगर खुदा मेरी जिंदगी में, व्हेन आई वाज 29 years old, अगर खुदा मेरी जिंदगी में ग्रेटर काम कर सकता है, तो मेरे अजीजों आप लोग तो खुदा के साथ बहुत बेहतर पोजीशन के साथ स्टार्ट करें बिलीव। मैं तभी कहती हूँ आप लोग तो बहुत बेहतर पोजीशन से खुदा के साथ बिलीव करना स्टार्ट करें। मैंने तो बहुत बैड कंडीशन के साथ बिलीव करना स्टार्ट किया था, वहां पर बिलीव करना मुश्किल था। मैं आपको कहती हूँ आपके पास तो बेतकादी रखने का या कलाम ना पढ़ने का एक्सक्यूज बचता नहीं है। जब मैं आप लोगों की परेशानी सुनती हूँ, कोई एक दो बच्चा जिसकी परेशानी सुन के मुझे अपनी परेशानी कम लगती है, वरना तो मैं कहती हूँ कोई एक्सक्यूज नहीं आप लोगों के पास। तो इफ गॉड कैन वर्क, जब मैंने वर्ल्ड वे को छोड़ के गॉड्स वर्ल्ड वे को अडॉप्ट किया, तो मैंने अपनी लाइफ को टोटली एक डिफरेंट डायमेंशन में जाते हुए देखा। तो व्हाई नॉट यू? आप लोगों के अंदर बिजनेसेस छुपे हुए, आप लोगों के अंदर मिरेकल्स छुपे हुए, आप लोगों के अंदर प्रॉस्पेरिटी छुपी हुई है, आप लोगों के अंदर ग्रेटर आइडियाज छुपे हुए, क्रिएटिव आइडियाज छुपे हुए जो आप लोगों को अभी नहीं पता, वो सिर्फ खुदा के कलाम के थ्रू ही रिवील होंगे। कहते हैं लव फॉर द वर्ल्ड इज लेजीनेस ऑफ स्पिरिट। क्या कहते हैं? जब आप दुनिया से मोहब्बत करने लग जाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? अपनी स्पिरिट में लेजी हो जाते हैं। पढ़ लीजिए, अगर आप वर्ल्डी बन रहे हैं, आप एक वक्त में दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। कहता है लव फॉर द वर्ल्ड इज लेजीनेस ऑफ स्पिरिट, इट्स अडल्ट्री अगेंस्ट गॉड। आप अडल्ट्री कर रहे हैं अगर आप दोबारा दुनिया के तरीकों के पास जा रहे हैं। सुन लीजिए, आप स्पिरिचुअल अडल्ट्री करें। अब मैं ये बातें मैं नहीं बना रही, ये कलाम कह रहा है, और आप जाके गलतियों का खत पढ़ लें तो भी आपको समझ आ जाएगी।
कहता है it's adultery against God. The world and all its passionate desires will come to nothing, but the one who does God's will remains forever. आप में से कौन कायम और साबित रहेंगे जो खुदा की विल को पूरा कर रहे होंगे? और खुदा की विल आपकी जिंदगी में जबरदस्ती पूरी नहीं होगी। आप खुदा का कलाम पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, जब तक खुदा का कलाम आपसे स्पीक नहीं करने लग जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? वो कहता है मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। इसका मतलब है पहले वो आपकी मुरादें चेंज करेगा और फिर मैं आपको हमेशा बताती ना, अब सुनिएगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कल भी मैं 2020 को याद करती, मैं सोच भी नहीं सकती कि मैंने 2020 में किन किन लोगों से टक्करें ली फजल के कलाम के। मैं सोच भी नहीं सकती। मैं शायद उस टाइम उन मिनिस्ट्रीज के सामने एक चूंटी थी, पर मैंने वर्ड के लिए स्टैंड। आई लॉस्ट मेनी प्रेशियस थिंग्स। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने हकीकत में प्रेशियस चीजों को खोया, पर मैंने लिटरली प्रेशियस चीजों को खोया जस्ट टू स्टैंड फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, जस्ट टू स्टैंड फॉर द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। मैंने बहुत प्रेशियस चीजों को खोया सिर्फ फजल के कलाम के लिए। और उस टाइम जब मैं लीडर भी नहीं थी, मैं प्रीचर भी नहीं थी, मैं पास्टर भी नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं थी। तो सवाल किया तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ में एक टोटल मेस में लिव कर, अब क्योंकि मैं अपनी लाइफ में खुद ये चैलेंज से गुजरी थी और मेरी लाइफ एक टोटल मेस थी। और एक सवाल, इनकी तरफ से आने वाले एक सवाल ने मेरी मिनिस्ट्री बिगिन करा दी। आमीन। जस्ट वन क्वेश्चन, उस वन क्वेश्चन ने मुझे इग्नाइट कर दिया था कि यार मैं अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ के, यहाँ पे कितने लोग हलाक हो रहे हैं गलत प्रीचिंग की वजह से, मैं अपनी लाइफ में नुकसान उठा लूंगी अगर मेरी एक लाइफ में मेरे पास बेस्ट चीजें नहीं। उस टाइम तो मुझे पास तो उस टाइम ये माइंड में भी था कि खुदा मुझे इतना ब्लेस कर देगा। खुदा गवाह है, जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी या जब मैंने प्रीच करना स्टार्ट किया था, मुझे कोई लालच नहीं था कि अभी भी मुझे कोई लालच नहीं है, खुदा मुझे बरकत देने वाला है। मेरा मतलब मुझे कोई ऐसी नहीं, मैंने इस तरह स्टार्ट नहीं की थी। वो तो खुदा अंजील सुनाने वाले को ब्लेस कर, खुदा आपको बरकत देगा। आप गरीब को बांटे, फकीर को बांटे, खुदा उसका भी रिवॉर्ड आपको दे रहा होता है। तो वहां से मैंने अपने माइंड में एक बात बैठाई कि कैसे खुदा मुझ जैसे हकीर शख्स को, रिजेक्टेड शख्स को, नेग्लेक्टेड शख्स को, बेवकूफ शख्स को, जो अपने हाथों से अपनी चीजें खराब कर देता है, मुझसे तो कभी मैंने तो कभी ढंग का काम ही नहीं किया, उस शख्स को खुदा ने सिलेक्ट किया। और खुदा ने मेरी वॉइस में, मैं इतनी इंट्रोवर्ट थी कि मैं कैमरा फेस ही नहीं कर सकती थी। मैं इतनी इंट्रोवर्ट थी कि माइक पकड़ना मेरे लिए, माइक पकड़ने का मतलब था कि स्ट्रेट कांपना है आपने और ऑडियंस को भी पता चल जाना है कि आप कांप रहे हैं। मुझे तो माइक पे अपनी वॉइस सुना भी पसंद नहीं थी। मेरे लिए इस तरह कंसिस्टेंसी से बैठकर कलाम सुनाना पसंद नहीं था। मुझे कभी सोचा भी नहीं था कि खुदा ये सारे काम करेगा, पर उसने मेरी डिजायर को चेंज कर दिया और अब ये मेरे फेवरेट काम है। आमीन। अभी मेरे क्या है? ये मेरे फेवरेट काम है। जॉन 15:5 कहता है, यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब उसकी 5 आयत कहती है कि जो मुझ में कायम रहेगा वो बहुत सा फल लाएगा। यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब की 5 आयत क्या कहती है? जो मुझ में कायम रहेगा वो बहुत सा फल लाएगा। खुदा से जुदा होके आप फल नहीं ला सकते। आप खुदा से जुदा होके फल नहीं ला सकते, पर फिलिपियंस 4:13 कहता है उससे जुड़े रह के आप सब कुछ कर सकते हैं। वो कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ उसकी वसीला से जो मुझे ताकत बख्शता है। आप सब कुछ कर सकते हैं उसकी वसीला से। आप किसी भी लेवल का प्रॉस्पर हो सकते हैं उसकी वसीला से जो आपको ताकत बख्शता है। जो आपको क्या बख्शता है? जो आपको ताकत बख्शता है। मेरे साथ निकालें इब्रानियों उसका 2 बाब उसकी पहली आयत कि जो चट्टान घर पर पत्थर बनाया जाएगा वो कामयाब नहीं होगा। तो इसलिए मैं अपनी गवाही को हमेशा भूलती नहीं हूँ। मुझे मेरी ही गवाही इंकरेज कर रही होती है। वो कहता है ना, खुदा की नेमतों को फरामोश ना कर, उसको याद कर। जिस टाइम खुदा ने आपको जिधर से उठाया था, मैं कहती हूँ अगर खुदा मुझे उस टाइम उधर से निकाल सकते ना, तो अब तो फेथ रखना मुश्किल ही नहीं है। पर जब हमारे हालात थोड़े से बेहतर होते ना, तो हम पैसे भी जाते हैं, हम छुट्टियों पे चले जाते हैं। जब आप थोड़े से हालात बेहतर होने पे छुट्टियों पे जाएंगे तो प्लीज आपका पहले से भी ज्यादा बुरा हाल कर देगा। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मेरा रेफरेंस है इब्रानियों का खत यानी कि हिब्रूज 2:1, उर्दू में कहता है, इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए ताकि बहकर उनसे दूर ना चले जाएं। कहता है जो बातें हमने सुनी है, आप क्या करते हैं? जो बातें आपने सुनी है उन्हीं से आप सबसे ज्यादा दूर जा रहे होते हैं। वो कहता है जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए। आपने जब मुझसे बातें सुन ली हैं, आपका काम है कि आप उनको अपनी पर्सनल जिंदगी में मेडिटेट करें। कहता है इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए ताकि बहकर उनसे दूर ना चले जाएं। क्या कह रहे हैं?
تاکہ بہ کر ان سے دور. اس کا مطلب ہے اگر آپ ہولڈ فاسٹ نہیں کریں گے تو آپ بہ کے دور چلے جائیں گے. اگر آپ کو سوئمنگ نہیں آتی تو آپ نے دیکھا آپ پول کے ڈنڈے کو پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں. اگر آپ کو سوئمنگ نہیں آتی تو آپ پول کے ڈنڈے کو پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں تاکہ گر کے بھی ہم ڈوبے نا. تو دیکھیں ایک بات سنیں, جب ہمیں پتہ ہے نا کہ ادھر جا کے ہم ڈوب سکتے ہیں تو ہم سیفٹی میجر کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. تو صرف خدا کے کلام کے علاوہ کوئی آپ کا سیفٹی میجر ہے ہی نہیں. آمین. خدا کے کلام کے علاوہ آپ کا کوئی سیفٹی میجر ہے ہی نہیں میرے عزیزوں. آپ اس کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ کہتا ہے دس از وائی اٹ از سو کروشل that we be all the more engaged. آپ کو بجائے کہ آپ خدا کے کلام کے ساتھ انگیجڈ ہوں, پتہ نہیں آپ کس کے ساتھ انگیجڈ ہو گئے. ٹرانسلیشن TPT یعنی کہ دی پیشن ٹرانسلیشن, اس کو پڑھیے. کہتا ہے we be all the more engaged. ہمیں زیادہ انگیج ہونا ہے خدا کے کلام میں, زیادہ اٹینٹیو ہونا ہے خدا کے کلام کی سچائی کے لیے. we have heard so that we do not drift off course. ہم بہ کے دور نہ چل جائیں. اس کے بعد اوپر کہتا ہے, اردو میں بھی آپ کو سمجھا رہی ہوں, جو زیادہ انگلش لوگ ہیں ہمارے ساتھ ان کے لیے بھی سمجھا رہی ہوں. کہتا ہے it's crucial that we keep a firm grip. It's crucial, it's important, it's very important that we keep a firm grip on what we have heard so that we don't drift off. If the old message delivered by angels was valid and nobody got away with anything, do you think we can risk neglecting the latest message and this magnificent salvation? آپ نے سچائی کو پکڑ کے رکھنا ہے, نہیں تو آپ بہ کے دور چل جائیں گے. آج ہمارا میسج کیا تھا؟ سچائی کو پکڑ کے رکھنا ہے, ٹروتھ کو پکڑ کے رکھنا ہے, امپریشن کو پکڑ کے رکھنا ہے, فوکس کو پکڑ کے رکھنا ہے, کیا سن رہے ہیں اس کو پکڑ کے رکھنا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں اس کو پکڑ کے رکھنا ہے, کس سے ایسوسیٹ کریں. آپ نے بلیورز کو پکڑ کے رکھنا, اپنے فیلو بلیورز کو, تاکہ آپ بہ کر دور نہ چل جائیں. اگر آپ کی کمپنی چینج ہوگی تو بے فکر ہیں آپ کی عادتیں بھی چینج ہو جائیں گی. آمین. آپ بیٹھے نا, اٹھے بیٹھے آپ نان بلیورز کے ساتھ, دیکھیں آپ کی عادتیں کیسے تبدیل ہوتی ہیں. آپ نان بلیورز کے ساتھ بیٹھیں, شریر لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, غیر قوموں کے ساتھ بیٹھیں. دیکھیں ایک ہفتے بعد آپ مجھ سے ملیں, میں آپ کو فوراً سے آئیڈینٹیفائی کر دوں گی کہ آپ کمپنی آپ کی ٹھیک نہیں ہے. اور بیٹھیں, آپ جا کے مزے سے بیٹھیں, پر کوئی بات نہیں. پھر جب آپ بہ کے دور چلے جائیں گے نا, میں تو بالکل بھی بچانے نہیں آ رہی, کیونکہ میں تو وہ بنوں گی مصرف بیٹے کا جو باپ تھا. میں کون بنوں گی آپ لوگوں کے کیس میں؟ مصرف بیٹے کا باپ بنوں گی. میں تو ایک کو بھی بلانے نہیں جاؤں گی. جس نے آنا ہوگا پہلے وہ پکس کے ساتھ کھا لیں, ان کا کھانا کھا کر آئیں گے نا, پکس یونیورسٹی سے سیکھ کر آئیں گے. پھر وہ جب میرے پاس آئیں گے نا, میں گلے لگا لوں گی, پھر میں انگوٹھی بھی بنا دوں گی, پر میں لینے واپس نہیں جا رہی کسی. اب آپ سوچ رہے ہیں او یسوع مسیح تو 99 کو چھوڑ کے ایک کو لینے جاتے ہیں, تو وہ یسوع مسیح نے آپ کے لیے جان دیتی ہے, تو آپ یسوع مسیح کی کیوں نہیں بات سن رہے؟ تو یسوع مسیح آپ کے اندر بھی ہے. آپ وہ 99 چھوڑ کے آپ وہ ایک کیوں بنے جو دور بھاگے؟ میری یہ بات سننے کے بعد آپ سوچ رہے ہیں میم یسوع مسیح کی طرح بہیو نہیں کری, یسوع مسیح تو 99 کو چھوڑ کے ایک کو پکڑنے جاتا ہے. تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ 99 کو چھوڑ کے وہ ایک کیوں بنے جو بھاگ جاتی ہے. آپ 99 میں گروپ میں کیوں نہیں رہے جن کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. سب خدا کو شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے, خدا کے کلام کے لیے. خدا آپ سب کو برکت دے. خدا حافظ.